Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Sorry, pada pagi ni kita cuba menggunakan Zoom sebab dengan cara ini kita boleh ada recording dan pada minggu ini kita adalah secara online. Walau bagaimanapun next week kita akan bersemuka. So semasa bersemuka nanti kita akan ada amali pada minggu hadapan. Okay, however, I nak supaya semua pelajar jaga kesihatan. Okay, sekiranya ada yang demam, ada yang rasa macam tak sedap badan, tak apa. Jangan datang ke kuliah, stay dulu di kampus dan maklumkan kepada pensyarah bahawa you tidak sihat. Kalau rasa demam, jangan paksa diri untuk hadir lah, lebih baik berehat kan. Lepas tu kita pun tahu kan ini adalah zaman yang macam mana. Zaman yang kita ada COVID kan. Jadi kalau rasa demam tu buat self test dengan menggunakan saliva test tu. Itu memang sangat bermanfaat. Sekiranya kalau kita demam, kalau kita rasa macam dia ada beza kan demam biasa dan juga macam demam yang agak macam berat sikit. So elok supaya jangan ke kuliah, bagi tahu saja kepada pensyarah. Kalau pensyarah marah, beritahu I. Katalah ada yang pensyarah marah, awak tak hadir sebab awak demam, tak boleh macam tu. Sekarang kalau pelajar demam mesti kena stay dulu dan mendapat rawatan yang sewajarnya, barulah boleh hadir untuk kuliah. Okey. Dan juga kita pun baru balik daripada bercuti baru Cina kan. So mana-mana pelajar yang rasa agak tak sedap badan tu, mohon buat self test tu, yang saliva tu kan. Okey, alright. So saya nak minta pertolongan semua sebab kita ni setiap tindakan kita sebagai individu sebenarnya mempengaruhi orang lain kan. Okey. Tak lama lagi kita nak berpuasa, nak beraya kan. Mestilah, saya faham, mestilah para pelajar pun nak beraya pada tahun ini. So kita sama-samalah jaga SOP supaya keadaan COVID-19 ini terkawal. Okey, boleh? Okay. Right, so ini adalah untuk topik chapter yang ketiga, ionic equilibrium. Dia ada part 1 and also part 2. Okay, pada last week kita dah settlekan untuk tutorial. Okay, untuk tutorial chapter 1, chapter 2 kita dah selesai lah, dan kita lihat daripada chapter 3. Okay, so look at the learning outcomes. Define acid and base according to the Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis theory. So ada 3 teori yang you kena lihat in order to define acid. And then identify conjugate acid-base pairs according to Bronsted-Lowry theory. Number 3, define strong acid, strong base, weak acid, weak base, pH and pOH. D, relate pH and pOH to the ionization constant of water, Kw. Okay, kita dah lihat kalau K, it refers to constant. Tapi ada pelbagai jenis constant kan yang lihat pada chapter sebelum ini. Okay, and pKw at 25 degrees Celsius. So this is at room temperature. Calculate pH and pOH values of strong acid and strong base. Calculate the alpha, degree of dissociation in acids and bases. Relate the strength of a weak acid and weak base to their respective dissociation constants Ka and Kb. Okay, so kita ada Ka dengan Kb ni because we look at acidic and also basic, ada dua kan. Okay, and then show the relationship between Ka, Kb, Kw, pKa, pKb and pKw. Perform calculations of weak monoacid and weak monobasic to determine the pH, pOH, dissociation constant, initial concentration, equilibrium concentration, and percent of ionization. Sebentar. Okay.
Barulah dia move. Okay, can you see my Arrhenius theory? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, that's right. Okay, right. So Arrhenius theory, the first theory for acids and bases was made by Svante Arrhenius, a Swedish scientist in 1884. And then Bronsted-Lowry theory adalah pada 1923. And then Lewis theory, namanya adalah Gilbert Lewis, an American, introduced Lewis theory in 1923. So this is the progress, you know, to come up with the pH and also POH theories. So according to Arrhenius, acids are substances that dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion, H+, whereas bases are the substance that produce hydroxide ion in aqueous solutions. Consider the dissociation of acid and base. So let's say we look into HCl, hydrochloric acid, which is in aqueous. So I have informed you, okay, any solute that is dissolved in solvent, so it produces solution, isn't it? Okay, and then whenever we do dilution towards that solution, so it must be in aqueous form. For example, HCl ni, so dalam keadaan kalau dia dijual secara komersial, dia punya kepekatan dia adalah tinggi. However, whenever we want to do the experiment in the lab, so we have to do dilution towards the HCl. That is why we can determine whether the concentration of the HCl is high or low. For example, in teaching lab, the most used molarity of HCl is like 1 molar or 0.5 molar. Di mana ianya adalah cair, okay, cair. So it must be in aqueous. Okay. So it produces H+ proton, proton ion. Also in aqueous, apa-apa yang dalam bentuk ionic, it must be in aqueous. Sebab kalau dia tak dalam bentuk aqueous, it cannot form ions, and also chloride anion, which is in aqueous, or HCl in aqueous form added with liquid, which is water. So it produces hydronium ion in aqueous form and also chloride anion, also in aqueous form. Okay, and then if you look into sodium hydroxide, which is a base, so it dissociates to form sodium plus in aqueous and also hydroxide anion, which is also in aqueous form. So kat sini, we look into the dissociation lah of both acid and also base. And we use the most common example lah, kalau acid memang selalunya, we take HCl, and then base kita ambil sodium hydroxide. Okay, right. So, during the neutralization reaction, proton ion react with hydroxide anion to produce water. Water can react among them to form hydronium ion or hydrates hydrogen ion, which is H3O+. So, this is the example. Katalah, kalau kita lihat during the neutralization, H+ proton react with water, dia akan hasilkan hydronium ion. Okay, the H+ cannot exist alone in water. It exists in a combined state with water molecule as H3O+. Therefore, H3O+ is referred to H+ for acidic reaction. Okay, ingat H+ tak boleh lah, dia exist alone. So dia mesti combine contohnya dengan air, okay, barulah dia boleh membentuk hydronium ion. Okay. In general, Arrhenius acid reaction can be written as HA. A is for acid. Sebab tu kita guna HA. H is referred to the presence of the proton in acid. Aqueous added with water, so it produce hydronium ion and also anion. Anion of the acid tadi. So also in aqueous. So kalau kita lihat kat sini, the water that is used to do the dilution, for example, only the substance that exists in liquid, yang lain mesti exist in aqueous. So the general Arrhenius base reaction can be written as base, okay, of course in aqueous, added with water, so it produce BH+ and also hydroxide anion. Okay, so ini general. Nanti bila mana kita masuk dalam peperiksaan kan, kita kena tuliskan Arrhenius acid reaction ataupun Arrhenius base reaction according to the acid or base that are given in the question. Itu contohnya lah. So kita mesti kena tahu ketiga-tiga teori yang disebutkan tadi.
So example of acids, for example, strong acid HCl added with water, so it produce hydronium ion and so chloride anion. Okay, sebab chloride anion ini datang daripada acid, acid tadi HCl. And then if it is a weak acid, CH3COOH. Okay, so dekat sini kita tahu dia adalah jenis acid sebab dia ada kumpulan berfungsi COOH. Ini dinamakan sebagai ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay, so dia punya kumpulan berfungsi dia COOH. Okay, and then dekat sini ada kumpulan CH3 kan, so carbon CH3. Okay, so ada dua carbon di sini. So namanya adalah ethanoic acid sebab ada dua carbon. So react with water, so it produce hydronium ion and also the anion here. So as what you can see, weak acid dia boleh berbalik. Dia boleh berbalik untuk weak acid. It is a reversible reaction, but not for the strong acid. Strong acid tidak berbalik. And then example of bases, kalau dia adalah strong base, for example, potassium hydroxide. So it produce potassium and also hydroxide anion. Okay, for the weak base, contohnya ammonia, which is in aqueous, added with water, so they produce ammonium ion and also hydroxide anion. Kalau weak base, kalau kita lihat di sini, so it is a reversible reaction. Ini sama juga macam weak acid. Okay. Okay, Liana Nadia baru masuk ni. Okay, right. So perhaps ada yang terkeluar tadi kan, and then cuba masuk balik, so tak apa. Right, so some of the common acid, so kita lihat, for example, hydrochloric acid, the symbol is HCl, hydrobromic acid, HBr, hydroiodic acid, HI, nitric acid, HNO3, chloric acid, HClO3, perchloric acid, HClO4, sulfuric acid, H2SO4. Okay, and then some example of weak acid, HF, HCN, nitrous acid, hypochlorous acid, chlorous acid, phosphoric acid, and also formic acid. Nah, ini contoh untuk weak acid. Ini contoh untuk strong acid. So you have to be familiar with this type of acid, strong ataupun weak. Nah, kalau formic acid ni acid yang ada dekat dalam mana? Siapa tahu? Formic acid, acid yang dekat mana? Kelas? Dalam? I dengar dia menjawab, okey? Tak, saya kata tak tahu. Tak tahu, okey. Alright. So, pernah tak dulu masa kita, I think you pun pernah dengar kan, katanya jangan termakan semut. Sebab apa kalau makan semut jadi apa? Lupa. Pelupa. Okey. So, ya, itu sebenarnya dia bukan joke lah kan. Itu sebenarnya memang betul sebab dalam semut ada formic acid. Dan kita pun tahu benda-benda yang masam sebenarnya melemahkan otak. Okay. So formic acid ada dalam semut sebenarnya. So kalau kita makan semut, sebab tu kita boleh jadi pelupa selama berapa hari? Berapa hari kita jadi pelupa kalau makan semut? Termakan semut, bukan nak makan semut, termakan. Berapa hari kita jadi pelupa? Tak apa, nanti you cari sendiri. However, this is the lesson. Benda-benda yang masam, seperti jeruk, benda-benda yang macam tu, sebenarnya tak elok untuk otak, especially untuk kamu yang sedang belajar. Jadi sebab tu, kalau kita nak belajar, kan, maybe ada juga pelajar-pelajar, semut tu masam ke doktor? Okay, I pun tak pernah cuba. Tapi dalam dia ada weak acid lah. Weak acid lah. Dan kita tahu bahawa acid tu adalah masam, tapi tak pernah pula saya cuba untuk makan semut. Ataupun kalau termakan, kalau terminum, kita pun tak rasalah dia tu masam kan. Sebab dia sangat kecil sebenarnya saiznya. Tapi pengajaran yang saya nak sampaikan adalah benda-benda yang masam tu tidak elok sangat untuk otak. Okay, so untuk para pelajar seperti you, cuba makan lebih banyak protein, benda yang boleh menyokong otak lah. Okay, right. Apa lagi? Yes, Doktor, okay, syukran. kalau yang
tadi kan base doktor ada tunjuk yang formula tu macam reversible. So tu yang untuk weak je ke? Yes. So, oh Hmm. tadi tu. And then yang Hmm. untuk acid tu yang tak ada reversible tu strong. Yes. Oh okay. Betul. Itulah cara. Sebab itu kenapa you kena tahu tabel ini. Kalau you diminta untuk menuliskan chemical reaction, we want to see whether you show it as a reversible reaction or non-reversible. Sebab tu you kena tahu ni. Jadinya you don't have to be worry lah sebab dalam kita foundation ni you dah diberikan spesifik. Macam ni lah HCl sampai sulfuric acid kan. Kita akan tanya acid-acid yang selampau advance sebab takut bukan dalam pengetahuan pelajar. Tapi sebab dah ada dalam lecture ni, so nanti kalau you tulis Arrhenius acid equation, so kita boleh nampak lah. Saya sebagai pengajar, I can see kalau pelajar ni faham mana satu strong acid, mana satu adalah weak acid. Okay. Doktor, and then Ya. macam table tadi, macam slide yang sebelum ni, doktor tunjuk acid tu dia non-reversible dengan base tu reversible. So doktor nak kata yang equation doktor tunjuk non-reversible tu untuk strong lah. Ya. Oh, Itu okay. just kita random ambil beberapa contoh lah. So, okay. Sekejap sekarang ni slide I tak boleh move. Sebentar tahulah kenapa jadi macam ni. Okay, so this is common bases Contoh common base boleh pula. Okay, so strong base for example is lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, okay? Rubium hydroxide, cesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, and barium hydroxide. And then for ammonia, it is NH3, methylamine, ethylamine, phenylamine, hydroxylamine, and also pyridine. Ini adalah contoh-contoh weak base, ini adalah contoh untuk strong base. Selalunya contoh yang diberi untuk kamu adalah ammonia untuk weak base. And then kalau strong base selalunya kita akan ambil sodium hydroxide, potassium hydroxide ataupun lithium hydroxide. Okay, so look at this example. Write the ionization equation of formic acid HCOH when dissolved in water according to Arrhenius theory. So it is very obvious dia nak menggunakan Arrhenius theory. And then number 2, write the dissociation equation of barium hydroxide aqueous solution based on Arrhenius definition. So ada dua lah, kadang-kadang dia kata the Arrhenius definition, ini Arrhenius theory, but you know lah what you have to do. So dekat sini kita lihat formic acid, and we know that formic acid tadi yang I sebut adalah jenis weak acid. So whenever we do the ionization equation, so weak acid added with water which is in liquid, so it produce hydronium ion. Wajib kita hasilkan hydronium ion. This is according to the Arrhenius theory, and also HCOO anion. Okay. Right, then it is a reversible reaction lah. And then this one is barium hydroxide. Okay, barium hydroxide. So it produce Ba2+ in aqueous form and also 2 mole of hydroxide anion. Okay, so dekat sini kita nampak untuk barium hydroxide, dia dalam kategori yang mana? Strong base. Strong base. So kita tahulah dia punya reaction adalah non-reversible. Okay, and then we look into Bronsted-Lowry theory. Okay, so it defined that acid any species that donate proton in water, base any species that accept proton in water. Okay, Bronsted-Lowry acid must contain hydrogen that can dissociate as H+, whereas Bronsted-Lowry bases as proton acceptor have lone pairs of electrons to form a new bond with H+. Okay, whereas a conjugate base. A conjugate acid-base pair is two species that differ from each other by 1 proton. Okay, so kita kena ingat macam ni. Kalau Bronsted-Lowry acid, dia mesti ada hydrogen
yang boleh membentuk proton lah, proton ion. Manakala kalau dia adalah base-nya adalah proton acceptor. Have lone pair of electron to form a new bond with H+. So sebab tu nanti they can combine together lah. So they complement with each other. Yang satu dia boleh hasilkan H+. Satu lagi dia boleh form a new bond with H+. Okay, right. So the Bronsted-Lowry theory describes acid-base interaction. Okay, an acid-base reaction is any reaction with a proton transferred from an acid to a base. Kita dah lihat untuk definition Bronsted-Lowry acid tadi. Okay, dia mestilah boleh menghasilkan proton H+. So in this case, we have Ha. This is the general equation lah, Ha ni to show acid. Okay. It is added with base in aqueous, so it produces BH+ in aqueous, and also to form anion. And this anion must come from the acid. So it is known as conjugate base. Okay, so in this case, we know that, so this is initially is a base, and then bila dia membentuk BH+, whenever it combine with proton, now it is known as conjugate acid. Okay, and then meanwhile, this one, it is initially an acid, Ha, is it? But when the acid dissociate to form its anion, so it form conjugate base. So you have to know how to pair it. Kita kena tahu untuk pairing kan dia. Because in the end, you have to determine which one is conjugate acid, which one is conjugate base, according to the Bronsted-Lowry theory. When acid Ha loses a proton, it becomes a conjugate base A anion lah. Okay, so acid Ha added with water, it produces hydronium ion and also this anion, sebab tu membentuk conjugate base. This is the pairing lah, acid ini dengan conjugate base ini. When base B accept a proton, ini tadi base kan, dia accept proton. Accept proton, dia akan membentuk conjugate acid and also hydroxide anion. So this is the pairing. Acid, okay, whenever it is whenever it react with water, it produce hydronium ion and also conjugate base. And then kalau base pula, whenever it accept proton, so it produce conjugate acid. And this reaction is a reversible reaction. So from the reaction, Ha and hydronium ion are acid. In the forward reaction, Ha donate a proton to the water. Whereas in the reverse reaction, H3O plus donate a proton to the anion. Okay, the H2O and anion are bases that accept a proton H plus from Ha and also hydronium ion. Sebab we have known that Ha and also hydronium ion tu adalah sebagai acid. Okay, so of course lah H2O dan juga anion daripada acid tu adalah dia punya base. Okay, when acid Ha loses a proton, it becomes a conjugate base A. This is the conclusion yang dia nak maklumkan lah. So we have an acid added with water, so it produces hydronium ion and also its conjugate base. Conjugate base ini dia datang daripada yang asalnya adalah acid. So Ha and anion, anion datang daripada acid, and also water and hydronium ion are two conjugate pairs. So mereka sekarang dah jadi sebenarnya adalah pasangan conjugate. To look at it clearly, so we look at this equation. Let's say we have this acid, is it? So it is added with water which is in liquid, so it produces anion. This anion comes from the acid. So ini adalah sejenis acid. Okay, bila dia membentuk its anion, dia akan menjadi apa? Conjugate apa? Conjugate base ke conjugate acid? Conjugate base. Base. Betul? Betul. Okay, right. So sekarang kita dah tahu bahawa ini kan acid. Of course ini akan jadi base. So base ini dia akan in this case in this reaction dia akan hasilkan hydronium ion. Oleh kerana ini adalah base, maka ini akan menjadi conjugate acid. Conjugate acid. Dia punya charge pun positif. Of course lah dia adalah sejenis acid, tapi dia adalah conjugate acid. Okay, yang ini charge adalah negatif. Of course dia sejenis base. Cumanya dia adalah sejenis conjugate base.
sebab dia munculnya datangnya daripada asid tadi. So these are the conjugate pair. This is the conjugate pair. This conjugate pair comes from the HA which release a proton ataupun dia remove proton, dia hasilkan anion. Manakala yang ini pula adalah conjugate pair sebab water now accept a proton. Satu dia release proton, yang ini satu lagi dia kena accept the proton lah untuk membentuk hydronium ion. So water dia hanya akan menjadi acid bila mana dia accept a proton. Okay, okay. So look at this base. Ini pula kita lihat pada base. Okay, so in this case, base react with water, it produce BH plus and also hydroxide anion. Jangan pula ada yang tanya, kenapa bentuk hydroxide anion? Macam mana pula tu? Soalan apa tu? Sedangkan we know that this is a base. Kalau base, dia dissociate, dia memang akan menghasilkan hydroxide anion. Dia akan hasilkan hydroxide anion. Okay, so in this case, whenever this base, it receive a proton, dia akan menjadi BH+. So charge dia apa dekat sini? Charge dia apa? Positif. Positif. Kalau positif tu acid ke base? Acid. Tapi sebab ia datangnya daripada base, maka dia menjadi conjugate acid. Okay, tengok dulu charge dia apa. Macam ni juga. Charge-nya apa? Negatif. Negatif. Tapi munculnya dia ni adalah hasil daripada air yang telah kehilangan proton. So dia dinamakan sebagai conjugate base. Conjugate base. So now you have to know how to pair them. Mana satu conjugate pair, kita kena tahu yang mana satu. Okay, right. So penerangan di bawah ni sama macam yang I explain. So I will move on. Okay, write the ionization equation of nitric acid in water according to Bronsted-Lowry theory. Okay, HNO3 is an acid that ionizes fully in water to produce NO3 anion and also H3O+. Okay, so kalau kita lihat kat sini, nitric acid, kalau dia kata fully ionized, maksudnya apa? Fully ionized, maksudnya dia, yes, dia adalah jenis strong acid dan juga dia tidak berbalik. Tapi itu tadi kalau kita lihat pada weak base ataupun weak acid, mereka sebenarnya tidak fully ionized. Dia tak fully ionized lah. Okay, sebab itulah dia boleh, dia punya panah dia tu adalah dua arah. Untuk yang weak acid dan juga weak base. Tapi kalau yang strong acid dengan strong base, they are fully ionized. Sebab tu dia punya reaction ke forward sahaja, dia tidak reverse balik. So in this case, kita buatlah according to Bronsted-Lowry theory. So we have nitric acid added with H2O liquid, and then it produce NO3 anion and also H3+ cation. Okay, so ini adalah acid. Mana satukah dia punya conjugate base? Conjugate base dia mana? Ini ke ini? O+. Yes, NO3 and NO3 anion. Okay, ini adalah acid. Okay, ini adalah dia punya conjugate base. Ini adalah, okay, sebab ini jadi acid, jadi base lah. Okay, ini jadi base. Okay, dan sekarang dia telah, dekat sini dia telah converted sebagai conjugate acid. Dia jadi conjugate acid H3O+. Sebab dia dah terima satu proton. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Bagus. Okay, alright. So, this example, okay, we have H2O. Okay, this is quite tricky. Tapi kita boleh tentukan, don't worry. So, kita ada air, which is in aqueous, and also water in liquid form. So, it produces H3O+ in aqueous and also hydroxide anion. Okay, from the equation above, identify the conjugate acid-base pair. Okay, you don't have to worry lah. Kita satu aqueous, satu liquid. So, kita tahu yang mana satu. Okay, so it looks like this. When an acid ionized, loses of proton, the deprotonated product is the conjugate base. Okay, kita dah nak nampak dah.
Deprotonated product is the conjugate base, while a base that react by accepting forms a protonated product that is a conjugate acid. Kita pun dah tahu tadi kan, kalau dia tu charge-nya positif, dan dia datang daripada base, maka dia jadi conjugate acid lah. So, a water molecule react with another water molecule by transferring H plus ion ataupun proton ion to form H3O plus and hydroxide ion. In this reaction, water in liquid can react as a base with hydronium ion to form the conjugate acid hydroxide anion. So in this case, we have this one as acid 1. Water as acid 1, and then added with water in liquid form as base 2. And then this one, it produces hydroxide anion as base 1. And then this one is H2O plus as acid 2. Sebenarnya tak payahlah kita nak buat acid 1, acid 2, base 1, base 2. Dia sebenarnya kita kena consider sebagai yang mana satu conjugate acid, mana satu conjugate base kan. Okay. So conjugate acid base pairs for the above reaction. So H2O acid 1, yang ni lah is acid. And then dia punya hydroxide anion dia adalah conjugate base. I pun dah cakap tadi, ini charge negatif. Of course dia adalah base. Dan sebab dia datang daripada acid, maka ia ini dikenali sebagai conjugate base. Okay. And then yang kat sini H2O, kat sini adalah sebagai base lah. Okay. Alright. Is a base. Kenapa dia jadi base? Dah ini jadi acid, ni kena jadi base. Dan acid asalnya tadi mesti kena dalam bentuk aqueous. Sebab tu ini menjadi acid. Mesti dalam bentuk aqueous. Sebab kita nampak dia punya hasil ada base dan juga acid. Okay, right. So dekat sini base 2 is a base and H3O plus is its conjugate acid. So bermakna dekat sini tadi dia telah remove satu proton untuk menjadi conjugate base. Dan proton itu telah masuk ke bersama dengan H2O+, which is initially a base, and then now it form a conjugate acid. Dia membentuk conjugate acid. So this is how for you to define ni, how to answer this one. Identify the conjugate acid base pair. Okay, alright. So dekat sini kita mulakan dekat sini dia pun dah bagi tahu dekat sini conjugate acid base pair. So ada kedua-duanya. Ada dalam reaction ini ada acid, ada base, ada conjugate acid dan juga ada conjugate base. Right. So write the formula for yes. Deprotonated product tu produk yang ada sign negatif lah kan? Dia bases lah. Base. Yes. Oh, okay. Thank you, kalau protonated dia menjadi positif. Kalau deprotonated maka dia menjadi negatif lah. Maksudnya dia hilang satu proton. Hilang satu proton. Proton kan ini. Kalau dia cakap deprotonated maksudnya hilang satu proton lah. Okay, ini tadi. Okay, right. So ingat konsep itu pun okey lah, bolehlah kita highlight sekali lagi di sini. Kalau deprotonated, dia hilang H+. Kalau protonated, dia akan tambahkan H+. Okay. Okay, so HSO4. Okay, so kita nak kata write the formula for conjugate Bronsted-Lowry acid for HSO4 anion. So the formula for conjugate acid can be derived by adding H+ ion to a base. Ini dia punya konsep dia lah. Okay, konsep dia lah. Okay. Right, so dekat sini HSO4 anion, so it must be added with proton to produce sulfuric acid. Sebab apa? Dia suruh buat formula conjugate Bronsted-Lowry acid. Kita kena tambahkan H+. Okay, sama juga macam NH3 ammonia, so it is added with H+ to produce ammonium ion. So nampak saja acid dekat sini, maka kita kena tambah H+. Okay. Kalau dia tanya conjugate Bronsted-Lowry bases, lain pula. Kita kena remove proton ataupun deprotonated. Macam yang ditanya tadi. Ini deprotonated lah. Okay. So in this case, we have sulfuric acid. So it dissociate, okay, remove proton
daripada asid ini, dan juga dia akan bentuk satu lagi ionnya lah, which is HSO4 anion. Ini senang saja, daripada equation yang ini buang satu proton, so the rest akan menjadi its anion. Sama juga macam H2PO4, so dissociate to produce proton and also HPO4 to anion. Itu cara dia. Alright. Okay, now we look into the Lewis theory. Okay, Lewis theory. Acid, a substance that can accept a pair of non-bonding electron to form a coordinate covalent bond. Base, a substance that can produce a coordinate covalent bond by donating an electron pair to another species. Okay, right. The Lewis model is focusing on the electron pair transfer. Lewis acid and electron pair acceptor, also called electrophile. Lewis base and electron pair donor or a nucleophile. So kita lihat kat sini. Lewis acid, electrophile. Lewis base adalah sejenis nucleophile. Lewis theory can be applied for acidic or basic oxide and proton transfer reaction. Ingat, Lewis theory lain pula. Last semester, you have seen tentang coordinate covalent bond? Ada ingat lagi tak last semester? Ada. Yes, bagus. So basically coordinate covalent bond ni dia muncul dalam pembentukan kompleks. Ingat tak? Kompleks. Ada siapa ingat? Okey, pembentukan kompleks ni contohnya macam ni. Katalah kita ada heavy metals. Heavy metals. Kalau heavy metals, charge dia apa? Nama pun metal. Charge dia apa? Kalau dalam bentuk ion? Cation ke anion? Cation. Cation. Yes, betul. Bagus. Siapa yang menjawab tu? Bagus. Dia dalam bentuk cation kalau untuk heavy metal. So what do you think? Kalau dalam bentuk cation, maksudnya dia kurang elektron ke dia lebih elektron? Kurang elektron. Yes, dia sangat kurang elektron. So what do you think? Bagaimana kalaulah kita ada air, kan? Kita ada air dalam botol contoh. Dan kita tahu dekat dalam air tu ada heavy metal. Heavy metal bahaya ke tak kalau masuk dalam badan for a long term? Bahaya. Yes, bahaya. Heavy metal. Whenever it is accumulated in your body from time to time, sebab dia adalah logam berat. Nama pun heavy kan? Nama pun heavy metal, dia logam berat. So, dia bolehlah tersimpan di sesuatu tempat, sama ada di satu kawasan ke, maybe dekat satu tempat pembuangan sisa-sisa daripada kilang contoh yang tidak terkawal. Bila heavy metal itu tidak dirawat, ini macam industri lah. So now I'm talking about how to relate whatever you learn with your real life. Ini sekarang kita cerita tentang ini. I memang suka relatekan dengan apa yang you belajar dengan apa yang berlaku sebenarnya di sekeliling you. So listen carefully. So katalah kita ada kawasan perindustrian, yang mana industri tu katalah dia memproses steel ke mining dan sebagainya. So dia punya sisa, dia mencuci-cuci barang dia ataupun sisa-sisa daripada yang buangan daripada kilang selalunya masuk ke kawasan untuk rawatan air. However, kalau rawatan air itu tidak dijaga dengan baik, akan berlakunya leaching daripada kawasan treatment of the wastewater from the industries kepada mainstream water, maksudnya masuk ke sungai yang mana kita pula gunakan air tersebut. Okay, so katalah wastewater tu salah satu komponen adalah heavy metal. Heavy metal kita tahu dia bersifat cation. Bersifat cation. Charge dia positif. Sebab tadi ada yang tolong jawab kan, dia kata kalau charge positif maksudnya dia kurang elektron. So what do you think? Bagaimana cara untuk kita tarik heavy metal tu daripada air supaya tidak mencemarkan air minuman kita ataupun tak mencemarkan air sungai? Bagaimana caranya? Tengok konsep cation. Cation dia attracted dengan apa? Anion. Anion. Okay, betul. Yes, they attracted dengan anion. So can you think about that? Kalau kita nak remove heavy metal daripada air, katalah air tu keruh kan, dah nampak dah memang ada pencemaran dalam tu kan, heavy metal. Kita nak attract dia, what do you think? Bahan yang you akan gunakan ada atom apa? Bagi satu contoh, ada atom apa? Mestilah OH atom minus.
OH minus. Okey, betul. Or in other word, dia kena ada atom oksigen. Adakah tu yang you maksudkan? Atom oksigen betul. Kenapa atom oksigen boleh digunakan? Yes. Kenapa kita boleh gunakan apa-apa bahan tapi dia punya rantaian tu kena ada atom oksigen. Sebab apa? Dia ada lone pair. Oksigen ada berapa lone pair? Oksigen ada berapa lone pair? Kelas 3, kelas 4. Oksigen ada berapa lone pair? Ini benda-benda asas yang akan selalu tanya. Adam Bismil. Oh, ada yang menjawablah dekat chat. Alhamdulillah, I happy sangat. 2, betul Izzuddin. Muhammad Izzuddin, betul. Dia ada 2 lone pair. Okey? Okey. Betul sebab dia ada lone pair, maka dia boleh menggunakan konsep yang ada sekarang ni, coordinate covalent bond. So dia boleh attract, dia ada attraction together dengan heavy metal. Bila heavy metal, katalah kita ada satu bahan, contohnya apa katalah ini bahan ni, bayangkan adalah substan untuk sebagai bahan penjerap. I sebagai saintis ni, okey, saya diberikan satu substrate sebagai bahan penjerap, tapi surface of the substrate I nak letak molekul apa? Apa yang I nak attach pada permukaan substrate ini supaya substrate ini bila masuk dalam air, heavy metal akan terperangkap pada permukaan substrate ni atau penjerap ini. Salah satunya dia molekul tu mesti kena ada oksigen sebab dia ada 2 lone pair. Apa lagi molekul yang boleh diletak? Yang boleh kita modify supaya dia boleh embedded on the surface of the substrate. Apa lagi molekulnya? Apa lagi atom lah, tanya atom lah, jangan tanya molekul. Oksigen betul, lagi apa? Kelas? Ada ke tak ni? Boleh. Nadia Zairi, dia kata nitrogen. Betul. Okey. Sekejap Uza jawab cyanide. Sebab cyanide ada nitrogen, is it? Okey, betul. Dan sulfur, yes. One of the possible is sulfur. Siapa yang jawab sulfur ni? I tak nampak nama. Azim, dia kata sulfur. Betul. Sebab itulah atom-atom yang ada lone pair. Nitrogen, sulfur, correct. Betul, bagus. Kuliah 4 ni ada yang tolong menjawab. Yes, correct. So, kalau kita sebagai saintis, kita ada penjerap dan kita nak supaya penjerap tu aktif, supaya dapat tangkap heavy metal. Kita tahu heavy metal tu cation, ada charge positif. So, kita punya substrate ni mestilah kita kena penuhkan dengan rantaian-rantaian molekul yang banyak oksigen, yang banyak nitrogen ataupun sulfur. Okay, selalunya I'm a researcher as well. Saya adalah seorang penyelidik sebenarnya. So for me, tiga-tiga ni boleh guna. Cumanya sulfur I akan kurang gunakan. Sebab sulfur, kenapa? Sulfur tu kalau dia leach daripada kita punya substrate, dia boleh menjadi pencemar pula di dalam air. Sebab sulfur itself juga adalah agak toksik lah. Fluorine pun boleh juga, cumanya kita jarang guna fluorine because fluorine adalah kumpulan halogen. Halogen bahaya ke tidak? Halogen bahaya. Kalau kita lihat kepada bahan-bahan pencemar di dalam air, antara yang berbahaya juga adalah halogen. Tak kisahlah kloro ke, fluorine ke, at high concentration lah. Tapi kita janganlah terlampau macam worry sangat. Sebab contoh yang I pernah cerita, air swimming pool, kita disinfect dia dengan menggunakan klorin. Tapi at low concentration. At low concentration tak menjadi masalah. Itu kumpulan halogen kan, Cl kan? Yang kumpulan halogen. Tapi at high concentration dia akan menjadi toxic. Begitu juga dengan fluorine yang disebutkan tadilah. Boleh nak guna fluorine tapi jarang kita gunakan in real application. Selalunya in real application, I akan gunakan banyak molekul nitrogen actually. Yang ada nitrogen dengan oksigen. Inilah dia konsep coordinate covalent bond. Konsep coordinate covalent bond. Di mana kita boleh tarik cation iaitu heavy metal
daripada air dan kita boleh treat air. Itulah definisi itu. Okey, itu I cuba nak kaitkan dengan apa yang para pelajar I belajar daripada last semester bawa ke sekarang, apa kaitannya dengan your real life. Because I want my student belajar sains bukan sebab nak score exam sahaja. Score pun penting, tapi yang penting I nak supaya you menghayati ilmu tersebut. Apa kegunaannya dalam kehidupan seharian. Barulah you rasa happy kalau you belajar, you tahu ada kaitan dengan hidup. Kan? Okay, right. So, dekat sini kita akan teruslah move. Okay, compound containing element in group 13, 3A can act as a Lewis acid. A Lewis acid must have an empty orbital that able to accept an electron pair to complete its octet electron configuration. Alamak. Class, can you hear me? Can you hear me, class? Boleh. Tapi tadi terputus. Okay. Memang I ada masalah mikrofon pula. Okay. Alright. So, yang mana satu adalah Lewis acid. Dia mesti kena ada empty orbital. So, masih ingat lagi tak orbital yang belajar pada semester lepas, kita ada orbital start daripada S. S, betul. S, okey. Lagi, lepas S? P. P. Lepas P? D. Lepas D? F. Okey. Kalau S orbital, dia ada berapa elektron? Okay. Dua. Okey. I pun nampak dekat chat ni, ada yang menjawab lah, alhamdulillah lah. Okey. Tadi Akif Syukran kata fluorine, okey tu tadi kita dah bincang. Nadia Zahri kata SPDF, Nawal Nadia SPDF. Kita ingat SPDF kan? Okey, Izzuddin P, okey, SPDF. And then yes, untuk S, dia punya elektron dia ada 2 elektron. Dia kena spin up dengan spin down kan? Dia nanti kalau dia punya cara untuk kita tulis dia punya spin positive half dengan negative half, satu spin up, satu spin down. Okay, itulah dia konsep orbital. I hope you still remember. Kita kan kena faham konsep orbital tu sampai kita faham konsep of the hybridization tau. Barulah kita tahu bagaimana bonding itu berlaku. Single bond, double bond, sigma bond, pi bond, kita boleh lihat daripada mengetahui electronic configuration sebenarnya dan juga hybridization. Okay, good. Kejap, chatnya ada yang menjawab 4. Nadia Zahiri jawab apa yang 4 tu? P. P. Apa yang Nadia Zahiri jawab 4 tadi? Oh, tertekan. Okey. Okey, kalau p orbital dia ada berapa elektron pula? P orbital. S2P. P dia ada berapa elektron? 6. Yes. 6. Sebab dia ada 3 suborbital kan? Dia punya orbital P, suborbitalnya ada 3. Okay, so total elektron dalamnya adalah 6. Cara nak isi mesti kena spin up, spin up, spin up. Lepas tu? Spin down. Spin down, spin down, spin down. Barulah penuh untuk P orbital. Bagus. Masih ramai lagi yang masih ingat apa yang berlaku semester lepas. Okay, good. Okay, alright. So ini, when we're talking about empty orbital, maksudnya orbital tu kosong. Dia menyebabkan dia boleh menerima electron pair to complete its octet electron configuration. Okay, so inilah contohnya. Okay, contohnya BF3 and also ALF3. Cation seperti copper 2+ and iron 3+ also known as acid. Kelas. Okay, ini tadi yang I cakap. Kalau copper 2+, maksudnya dia tak ada berapa elektron. Dia kekurangan berapa elektron kalau copper 2+? 2, betul. Kalau iron 3+? 3.
Okay, I pun nampak Nawal menjawab dekat chat. Okay, good. Yes. Yes, kalau ion 3 plus maksudnya 3 elektron dia kurang lah. So ini menunjukkan bahawa inilah dia spesies yang mempunyai empty orbital. So they are known as Lewis acid. Nama pun acid. Of course, charge dia kena positif. So ada banyak petanda for us to determine whether that specific species are Lewis acid ataupun sebaliknya. And then any atom, ion or molecules that contain lone pair electrons can be a Lewis base. For example, hydroxide anion. Ini adalah CH3COO anion datang daripada asid asalnya. Cyanide anion and also ammonia are Lewis bases. So tadi yang jawab cyanide kan? Yang mana tadi I kata apa cadangan kalau kita nak embed molekul pada permukaan substrate untuk kita attract cation daripada air. Ada jawab cyanide, betul tu. Betul sebab ada kumpulan CN, ada kumpulan nitrogen di sini. So mana-mana molekul, tadi I tanya atom kan? Tapi kalau kita lihat pada konsep molekul, ada OH, ada CN, anion, ada ammonia, itu semua amat berguna sebagai Lewis bases. Okay. Alright class, kita take 5 dulu sebelum kita sambung. Boleh tak kita take 5 kejap Boleh. Okay, alright. Take 5 dulu.
Syafiq masuk ke waiting room pula. Syafiq terkeluar. Sejuknya. Syafiq terkeluarlah tu. Okay, alright. So kita akan sambung balik. Okay, by the way, untuk recording my lecture, I akan share dengan seorang saja. Nanti yang seorang tu dia akan download, masukkan ke Telegram. Kalau tak silap, I share dengan, I think it is okay kan kalau I share dengan Diana kan? Boleh, nanti Diana download, Diana share lah dekat group Telegram. Tak adalah ramai sangat yang request nak access my lecture. Diana ada kan Diana? Boleh, Doktor. Okay. Sebab hari tu, I rasa Diana ke Syazwani maklumkan dah download my lecture tu, dah masuk grup Telegram. Tapi masih ada beberapa orang yang request untuk access the Google punya file. Kenapa tu? Adam Bismil, kenapa you request lagi? You tak nampak ke dekat Telegram? Saya hari tu tak nampak tu yang saya request. Maaf Doktor. Sekarang dah faham. Sekarang dah faham lah. Dah nampak dah. Okay, alright. So macam ni, I akan amanahkan kepada Diana. Macam tu, boleh? Jadi seorang je lah, tak ada nanti I confuse, I bagi kat siapa hari tu. Okay, boleh Diana? Jadi Boleh. kalau recordingnya tak masuk, you kena tanya Diana. Okay, so kita akan sambung. Alright. Okay. Kita share balik. Okay, right. So we have seen this one tadi. Okay, right. So Lewis acid accept a share of pair electrons from Lewis base during the neutralization reaction. Okay, the neutralization process involves the sharing of an electron pair between an acid and base to produce a complex. Sebab tu I have informed just now. For example, is the formation of complex. So in this case, an base it consists of a lone pair. Ni lone pair dia ada satu sahaja. So it can react with an acid. Sebab acid ni in this case dalam bentuk cation, dia ada empty orbital. Ada empty orbital. So they can form a complex together, A and also B. So Lewis acid-base theory explain that acid-base reaction can occur without water or hydrogen ion. Boleh ada pembentukan yang semacam acid base walaupun tidak ada air ataupun hydrogen ion, tapi kita ada satu spesies yang ada empty orbital dan satu spesies lagi yang ada lone pair. So they can combine together to form a complex, and this is also known as Lewis acid base reaction. For example, boron in boron trifluoride BF3 has an empty orbital which can accept a pair of electron. So BF3 is a Lewis acid. Contoh ni tadi pun sudah diberikan dekat dalam lecture yang slide sebelum ini. Okay, and then nitrogen atom in trimethylamine. Ni trimethylamine kan sebab dia ada 3 kumpulan metal, 1, 2, 3, and then dia ada kumpulan amine lah. Amine ni apa-apa compound yang ada kumpulan nitrogen yang mana dia attach dengan kumpulan carbon. Okay. Right, so dia ada a pair of non-bonding electron sebab nitrogen ada lone pair. So, and then, so NCH3 ataupun trimethylamine is a Lewis base which can donate or share its non-bonding electron pair with a Lewis acid such as BF3 as shown here. So whenever we show the coordinate covalent bond, anak panahnya adalah daripada yang ada lone pair ke arah kepada atom yang ada empty orbital. Anak panah ni tak boleh terbalik if you want to show the coordinate covalent bond. Okay, coordinate covalent bond. So dia ada beza dengan covalent bond. Kalau covalent bond dia akan share elektron, betul? Kan? Kalau covalent bond dia akan share elektron, share. Contohnya I ada satu elektron, I adalah atom, I ada satu elektron. And then
I nak share dengan Diana contoh. Diana ada satu elektron. So, I ada satu apple. Contoh elektron, bayangkan apple lah. I ada satu apple. Diana ada satu apple. So, I jumpa Diana. Diana jumpa I. So, kita share together. So, bila kami berkongsi, kami membentuk covalent bond ataupun sigma bond. Covalent bond lah tu. Covalent bond. Me and Diana. Okay. I ada satu apple. Diana ada satu apple. Tapi, kalau I ada dua apple. Diana tak ada apple. Diana tak ada apple langsung, tapi I ada dua apple. So, I jumpa Diana. Diana pun bertemu dengan I. Apakah ikatan antara kami berdua? Apa ikatan antara kami berdua? Ada yang jawab kat chat ni. Okay. Ionic. Kelas, selain daripada ionic apa? Good. Kita sedang belajar konsep tersebut. Ini apa dia? Compound ke? Compound. Coordinate covalent bond. Yes, coordinate covalent bond. That is the name. Okay, bagus siapa yang cuba menjawab. Nadia Zairi, Aisyah Zara cuba jawab. Uzair jawab coordinate. Dan siapa yang bersuara tadi? Saya Arif. Arif, yes. Okay. I'm happy. Jawab apa pun, betul ke salah, at least I can hear you. Bagus. Dan jawapan yang betul adalah coordinate covalent bond. Bagus Arif dan juga Uzair. Now you understand the concept. Okay. Dengan syarat tadi I ada dua apple, tapi Diana dia ada bakul yang kosong. Bakul tu adalah metafor untuk empty orbital. Empty orbital. Kan, Diana ada bakul kosong, I ada dua apple. Bila I masukkan apple tu dalam bakul Diana, so hubungan antara kami adalah coordinate covalent bond. Macam itulah kan. Okay. So, I mean like you can do your own metaphor lah kan. Contohnya, hubungan kita adik-beradik ini sangat rapat. Our relationship is like a covalent bond because we share everything that we have. Contohlah, sebab covalent bond tu sharing elektron kan. Macam tadi ada satu apple, dia ada satu apple, so kita share sama-sama. We are happy together. Dan ikatan kami juga adalah sangat kuat. Contoh metafornya. Okay. Kalau covalent bond pula lain. I ada, Diana tak ada. Tapi sebab kita ada hubungan yang baik, kita share. I share the apple with Diana because Diana has an empty basket. So our relationship is like a coordinate covalent bond. Contohlah kan supaya kita mudah ingat. Kita buat metafor supaya kita mudah ingat apa yang kita belajar. So boleh faham setakat ini the concept of this Lewis acid and also Lewis base? Boleh. Okay, bagus. Right, okay, good. Okay, macam dia ni I kena buat macam ni barulah boleh move this slide macam-macam lah laptop I ni. Okay, alright. So, and then I consider the Lewis theory to identify the acid and base species in the following reaction. So, katalah kita ada Al3+, okay, and then added with 6 mole of water in aqueous form. So, we form a complex. Ini you sebenarnya dah belajar masa last semester, the formation of complex. So Al3 is a cation with incomplete octet with the electron configuration of 1s2 to s2 to p6, 3s0 and also 3p0. Sebab apa? Al3 plus ni dia dah hilang elektron dia sebanyak 3 elektron. So maksudnya dia ada incomplete octet lah. Okay, right? Which can accept electron pair. Sebab dia ada empty orbital lah, pendek kata dari empty orbital, so dia boleh accept electron pair. Thus Al3 is a Lewis acid. Kita dah tahu dia Lewis acid. Ialah charge dia pun positif, mestilah dia adalah Lewis acid, takkan jadi Lewis base pula. Meanwhile, water has a lone pair electrons which can act as Lewis base. Air, in this case bertindak sebagai Lewis base. Jadi pun air dia ada oksigen, is it? Dia punya oksigen itulah yang sebenarnya nanti dia akan ada interaction dengan Al3+ to form this complex. Okay, right. So kita bayangkanlah macam ni kan,
Al dia ada di tengah-tengah, dikelilingi dengan air. Dan air ni kita nampak ada 6 molekul. Ada 6 mol. Okay, right. This one wah, apa pula dia punya ni? Now we look into the auto ionization of water. Auto ionization of water. Water has an amphoteric or amphiprotic property which can behave as acid or base to either donate or accept a proton according to Bronsted-Lowry theory. Okay, water lah, dia boleh behave sebagai acid ataupun base, is it? So water can act as an acid when react with ammonia. Ialah ammonia ni base kan? So kalau dia react dengan air, so air akan bertindak sebagai acid, in which it produce hydroxide anion and so ammonium ion. Okay, water can also act as a base when react with HCl. Ini kita ada HCl kan, so meaning that water akan bertindak sebagai base lah. So it produce hydronium ion and also chloride anion. So please remember, so in this case sebab ini adalah ammonia yang react dengan air, maka kita akan hasilkan hydroxide anion. Hydroxide anion adalah ciri untuk base. Kalau air kat sini react dengan HCl, of course lah dia akan menghasilkan hydronium ion lah, sebab ini adalah ciri untuk acid. Okay, as an amphoteric, water act as both acid and base in pure water. Water molecule react with themselves during the auto-ionization process. Okay, so kalau during auto-ionization process, water react with water, dia akan hasilkan hydronium ion and also hydroxide anion. Sebab kalau kita kira balik dia punya bilangan hidrogen, kat sini ada 4 kan, 3 campur 1 4, ini pun 1 2 3 4, dan air kat sini ada 2 oksigen, pun ada 2 oksigen juga di sini. Okay, right. So kita nampakkan auto-ionization process ini, dia patah balik jadi apa? Acid dan juga base. Dan dia boleh reverse this reaction untuk hasilkan semula acid dan juga base-nya. Okay, so the equilibrium constant for the ionization of water is Kw. So ni apa? Kalau persegi macam ni menunjukkan concentration kan? So Kw okay, Kw it produce Kw is equal to concentration of hydronium ion multiply to the concentration of the hydroxide anion. Itu dinilai untuk Kw, cara untuk kira Kw. Okay. So dekat sini we look into the ionic product of water. Okay, the ionic product of water, Kw is the equilibrium constant of the ionization of water in acid-base reaction. The Kw value is dependent on the temperature. Okay, so temperature 25 degrees Celsius is used as a reference for the ionization constant of water. Okay, the concentration of hydronium ion and so hydroxide anion in pure water were obtained from experimental data. Ini dapat daripada experimental data. So dekat sinilah kita jadikan sebagai reference, in which at 25 degrees Celsius Kw, okay, ataupun dia punya constant value for the auto-ionization of water adalah 1.008 times 10 to the power of negative 14. Ingat tu. Ini dia nilainya yang kita ambil tahu. So, in pure water, the concentration of hydronium ion is equal to the concentration of hydroxide anion, okay, which is 1.0 times 10 to the power of negative 7 molarity. Ini untuk pure water. Concentration hydronium ion dengan hydroxide ion tu sama. Okay, the solution is said to be neutral. Bila concentration dia sama, solution tu neutral. Okay, the Kw can be determined by Kw. Ini tadi kita dah nampakkan equation ni. Kw auto-ionization of water, the constant value depends on the concentration of hydronium ion and also hydroxide anion, is it? Okay, ataupun hydronium ion juga kita boleh juga it is also known as proton ion lah, and also with hydroxide anion. So it is equal to 1.0 times 10 to the power negative 14. Ini kita ambil pada 25 degrees Celsius daripada table dalam slide sebelum ini. So, the concentration of hydronium ion and hydroxide ion can be calculated from the Kw value at 25 degrees Celsius. So, this is Kw, okay, 1.0 times 10 to the negative 14. So, dekat sini H3O plus concentration equal to hydroxide anion concentration. So, it is equal to X, for example. So, then X,
So it must be due to the concentration of hydronium ion and also hydroxide anion. So it is equal to Kw, punca kuasa Kw. So it must be 1.0 times 10 to the power of -7 molarity. So ini bermaksud ini adalah concentration of respective hydronium ion and also hydroxide anion. Okay, so the concentration of hydronium ion and hydroxide ion will differ in acidic or basic solution. For acidic solution, concentration of hydronium ion is higher than hydroxide ion. Sebab tu dia boleh menjadi acidic. Look at this. Kalau dia adalah neutral, concentration hydronium ion dengan hydroxide anion ni sama saja. Which is this is the value respectively masing-masing. Tapi kalau satu solution tu adalah acidic, of course, the concentration of the hydronium ion lagi tinggi berbanding concentration of the hydroxide anion. Kalau it is in basic solution, of course, the concentration of hydroxide anion lebih tinggi berbanding concentration of hydronium ion. Itu konsep yang you kena pegang, iaitu dalam keadaan neutral, apa concentration of the respective ion here. And then kalau dalam keadaan acid dan juga basic, what is the theory? Teorinya ini. Concentration mana lagi tinggi, mestilah bergantung kepada jenis solution acid ataupun basic. So look at this example. Calculate the concentration of hydronium ion and hydroxide ion in 0.5 molarity HCl at 35 degree Celsius. So as a strong acid, HCl is fully ionized in water. Fully ionized, dia tidak berbalik. Dia satu arah sahaja. Okay, alright. Sebab ini diberikan HCl, so kita guna HCl. So HCl 0.5 molar added with water. Okay, so it produce hydronium ion 0.5 molar as well, and also chloride anion also 0.5 molar. Kenapa ini pun 0.5? Sebab dia fully ionized. Sebab dia fully ionized. Sebab itu kalau keluar soalan sebegini, kalau kita tak tahu HCl ni adalah strong acid, makanya maybe pelajar akan tersilap buat this equation. Dah rugi dari situ. Okay? Okay, right. Thus, the hydronium ion concentration from HCl is 0.5 molar. Okay, sebab dia fully ionized. Water as solvent also perform auto-ionization. Ni. Kita kena buat juga dia punya auto-ionization. So, auto-ionization kita dah lihat tadi, HCl liquid added with HCl liquid. So, it produce hydronium ion and also hydroxide anion. Okay, by using the Kw expression and concentration of hydronium ion from HCl, the concentration of the hydroxide ion can be determined. So Kw, kita dah tahu kan Kw, it is equal to concentration of hydronium ion and also hydroxide anion, is it? So it must be equal to 1.0 times 10 to the power -14. Jangan tanya pula mana dapat value ni. Siapa-siapa yang rasa mana dapat value ni, maksudnya tidak pay attention pada lecture dalam slide sebelum ini. Okay, ini nilai Kw yang telah ditetapkan pada suhu 25 darjah Celsius. Dia dah dikira secara eksperimental. Ini nilai yang you kena hafal. Kalau you tak hafal, tiba-tiba you tak nilai -15 ke, -17 ke, habislah. Nilai Kw memang you kena hafal. Okay, sebab respective value of hydronium ion ni tadi apa? Kalau dalam keadaan neutral, apa concentration of hydronium ion? 1.10 kali 10 kuasa berapa? -7. Yes, -7. Hydroxide anion pula? 1.10 kali 10 kuasa -7. Betul Arif, very good. Kan itu respective concentration. Kalau dalam keadaan neutral lah. Okay, so nilai ni memang kita kena hafal lah. Okay, alright. So OH, so kita selesaikanlah equationnya. Senang saja selesaikan equation di sini. So OH kita keluarkan, and then nilai ni tadi dah diberi, and then masukkanlah nilai hydronium ion concentrationnya, iaitu 5.0 times 10 to the power of -1 ke? 0.5. Oh, sebab dia buat 5.0. Okay, betul lah 0.5 molar lah ni. Okay, right. So kita dah selesaikan di sini. Maka kita akan dapat jawapan akhirnya concentration of hydroxide anion adalah 2.0 times 10 to the power -14 molarity.
Ya, sebab HCl tadi dia fully ionized, maka concentration of hydronium ion dia kita terus ambil concentration of the HCl. Okay, right. So the concentration of hydronium ion from H2O ionization is equal to the concentration of hydroxide in ion, which is 2.0 times 10 to the power negative 14 molarity. Okay, total concentration of hydronium ion is equal to 5.0 times 10 to the power negative 1, iaitu 0.5 molarity tadi kan, added with 2.0 times 10 to the power negative 14. So nilai ni kan terlampau kecil ni. Kan terlampau kecil nilai ni. 2.0 kali 10 kuasa negatif 14. Maksudnya 0.000000002 kan 00 sampai 14 kali kosong tu. So maksudnya nilainya tetap kita dapat 0.5 molarity sebab nilainya terlampau kecil. Kelas faham tak? Faham. Okey, nasib baik. Mana tahu nanti ada yang kata, apa pasal ni tambah dapat 0.5 juga. Yelah, nilai terlampau kecil ni. 0.000000, baru dapat 2-nya tu. Okey, sekejap I tengok chat siapa yang bertanya. Faham, bagus Fatihah Zaidi. Bagus kalau faham ya. Okey. So note contribution of hydronium ion from water ionization is so small and can be neglected. Boleh diabaikan sebab terlampau kecil dia punya contribution dia terlampau kecil. Okay. Okay, right. Okay, bagus. I think you can follow very well. Okay. Okay, kita skip dah ni. Okay, now pH and POH. Kita nak kaitkan pula dengan pH dan POH. It is more interesting now. The acidic, basic, and neutral properties of an aqueous solution depend on the hydronium ion or hydrogen ion concentration. Hydronium ion kita tahu tadi kan H2O+ lah, ataupun H+, kita boleh gunakan antara keduanya lah. In practical, the concentration of hydrogen ion is usually very small. Between 1.0 times 10 power negative 14, kecil sangat kan, to 1.0 times 10 power negative 0 lah. And difficult to comprehend. It is therefore more convenient to convert the concentration to pH scale. Kan? Kalau kita nak describe concentration of hydronium ion kan sebagai 1.0 kali 10 kuasa negatif 14, you rasa akan jadi masalah tak kita sebagai saintis? Susah kan? Kalau kita nak explain kepada orang, okay, this solution is acidic, and the concentration of the solution and the concentration of the hydronium ion of this solution is 1.0 times 10 to the power of negative 12. Contoh kalau negative 12 lah contoh kan. Okay. Itu dia sangat basic lah, basic. Itu bersifat basic. Okay, katalah 1.0 times 10 to the power of negative 5 pun terlampau kecil untuk kita describe. Sebab itu come out with pH scale. The pH of an aqueous solution is defined as pH equal to negative log concentration of the hydronium ion or the concentration of the proton ion. When pH is known, the H+ concentration can be calculated. Okay, so katalah kita tahu concentration of proton ataupun hydronium ion, so it is equal to 10 to the power of negative pH. Kalau kita tahu pH, maka kita tahulah concentration hydronium ataupun proton ion tersebut. Kalau kita tahu pH lah. Dia terbalikkan sajalah pH kepada concentration ni pH concentration ni. Okay, right. So the relationship between the concentration of hydrogen ion and pH value, kalau hydrogen ion concentration tu 1.0 times 10 to the power of times 10 power negative 0, pH value dia kosong. Kalau dia kuasa negatif 7, pH value dia 7. Kalau dia kuasa negatif 14, maka dia pH value adalah 14 sebab kita guna equation yang ini tadi. Guna je negative log. Guna negative log. Nanti kita boleh dapat jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey. So sekarang kalau kita nak describe pH value of unknown solution, nak bagi tahu apa pH dia, kita boleh kata pH-nya adalah 1. Kalau 1, kita tahulah concentration of the hydrogen ion adalah 1.0 kali 10 kuasa negatif 1. pH value dia 1. Kalau ini pH value 7. So kita tahulah concentration of the hydrogen ion 1.0 kali 10 kuasa negatif 7. Kan?
Sebab tu tadi, I dah mention yang dijawab oleh Arif yang tadi. Arif yang tolong jawab tadi kan? Apa concentration of hydronium ion bila satu solution tu adalah neutral? Apa dia punya concentration of hydronium ion? Kalau solution tu neutral, concentration of hydronium ion dia apa? Kelas? Neutral. Kalau neutral, darab cos 10 kuasa negatif 7. betul, betul Arif. Good. Okay, itu concentration of hydronium ion. Kan nampak pH value 7 lah kat sini, neutral. Okay, apa pula concentration of hydroxide anion kalau satu solution tu neutral? Hydroxide anion pula. Kalau satu solution tu neutral. Apa pula concentration dia? Sama. Sama. 1.0 lama. Yes, kali 10 kuasa negatif 7. Thank you Arif. Thank you Syafiq yang respon tadi. Itulah dia punya cara. Balik-balik kita akan jumpa perkara yang sama tau. Okay, so tidak terlalu susah untuk chapter ini. So the scale of pH can be ranged from 0 to 14 from acidic, neutral and basic. So between 0 sampai sebelum 7 acid, 7 is neutral, and then 7 above until 14 adalah base. So kita dah tahu tak kenapa pH sampai 14 je, tak sampai 15, tak sampai 16. Ada sesiapa boleh jawab mengapa? Ada sesiapa boleh jawab kenapa pH sampai 14? Darab kedua-dua H plus NOH negatif tu dapat 1.0 darab 10 kuasa negatif 14 je. 14 tu melambangkan pH. Okey Arif, betul. Correct apa yang Arif sebutkan tadi. Dan kalau nak cantik lagi, Arif, kita boleh jawab this is due to the auto ionization value of water. Auto ionization dia tadi kan 1.0 kali 10 kuasa negatif 14 yang KW. Okey, betul apa yang Arif jawab, betul. So sebab tu sampai 14. Okey, nilai KW tu. Sebab dia sampai 1.0 kali 10 kuasa negatif 14. So pH pun sampai 14 sahaja. Okay, good. Right, okay. So kalau kita lihat POH pula. Kalau untuk POH, pH of an aqueous solution can be derived from hydroxide ion concentration by, kita tengok POH lah. POH, it is equal to negative log 10. Tengok pula concentration of hydroxide anion. When POH is known, the hydroxide anion concentration can be calculated as OH anion concentration equal to 10 to the power of negative POH. Ini sama juga macam pH tadi lah. Kalau pH bergantung kepada concentration of hydronium ataupun proton ion kan. Kalau POH bergantung kepada concentration of hydroxide anion. Okay. From the previous section, we know that at 25 degrees Celsius KW, KW yang I sebut tadi, yang Arif juga cuba jawab tadi, KW equal to 1.0 times 10 power negative 14. Sebab tu pH sampai 14 saja kan, tak boleh lebih kan? Sebab nilai KW, auto ionization of water sampai negatif 14 sahaja. Okay, alright. So ini konsep yang sama. Okay, kita ulang balik. Thus, H3O plus multiply to the concentration of hydroxide anion equal to, inilah dia punya value dia. So dekat sini kita akan nampak bila kita masukkan nilai log concentration of hydronium ion tambahkan dengan log concentration of hydroxide anion equal to negative 14. So pH plus POH equal to 14 sahaja. Bila tambahkan pH dengan POH sama dengan 14 lah. Okay. The summation of pH and pH is equal to 14 at 20 degrees Celsius. pH meter is the equipment to measure the pH of the solution. Ini saja nak bagi tahu lah. pH meter ni ada jual kat Shopee pun. I pernah di-approach oleh student kan, dia tanya pada I, dia kata ayah dia ada kebun dan ayah dia kita tanam, kira kita tanam pokok, makanya apa yang paling penting sekali pada tanah bila kita menanam pokok, apa yang paling penting pada tanah? pH, betul, betul Nurdiana. Good, kena tahu pH. Sebab itu para petani pH tanah, Fatih Azadi pun jawab, okay, good. pH tanah tu selalunya para petani boleh cek dengan menggunakan pH meter. pH meter tu ada di Shopee. Dan satu lagi untuk kontrol pH tanah, you rasa apa yang kita kena kontrol? Kalau kita nak tanam pokok ni, kita ada ladang besar, my student tu ladang dia besar lah.
So memang kena jaga betul-betul. Kalau salah pH tanah maka akan rosaklah tanaman dan hasil pun tidak ada kan. Apa lagi satu cara untuk kontrol pH tanah? Daripada apa? Dia punya fertilizer. Dia punya baja. Baja. Sebab itu para petani yang advance, I think mungkin ada antara you all ni yang ada background petani, that is very very good. Sebab pertanian tu adalah perniagaan tau. Dan bertani ni dia sebenarnya terapi minda juga. Saya cakap sebab my grandfather seorang petani. Jadi I nampak memang hasilnya tu memang sangat bagus. Tapi kena kontrol banyak benda lah, macam fertilizer. Fertilizer pun boleh dikontrol dengan kita check. Kita dah bancuh baja. Baja tu kan kita beli dalam bentuk serbuk. Sebab kita kan nak jimat kos kan. Kita mesti dalam bentuk serbuk, kita bancuh sendiri. Tapi bila kita bancuh tu betul tak baja tu sebenarnya boleh berfungsi dengan baik pada tanah, kita check menggunakan pH meter. Takut-takut baja tu terlampau acidic. Kalau dibancuh, simpan lama-lama dalam tong, tak gunakan, maybe boleh jadi acidic kan, ada chemical reaction. Sebab tu pH sangat penting untuk diperiksa dalam bidang pertanian. Dan you all pun dalam Pusat Asasi Sains Pertanian, di mana you all sebenarnya ada satu nilai tambah yang sangat bagus. You all tahu about agriculture. Itu sebenarnya yang kawan-kawan lain you mungkin tak ada, yang luar daripada expert, tapi you ada. You have to be proud of that lah. Okay, so just to let you know lah kegunaan for us to know about the pH in our real life. Perkara kedua, yang pertama tadi I was talking about, apa tadi perkara pertama? Real life about chemistry. Apa yang I sebut tadi? Apa yang I kaitkan dengan kehidupan kita? Ada dua perkara yang I cuba terapkan pada hari ini. Yang pertama apa? Okey, ada yang jawab. Pasal kilang, okey. About water treatment actually. Okey, Nadia Zairi tu dia punya, okey, pasal kilang tu awal cerita lah. Seterusnya, okey, Nadia Zairi, good. I mean, how to treat heavy metal wastewater from industry. Apa dia punya topik tadi yang I kaitkan tadi? Apa dia punya topik dalam kimia yang I kaitkan tadi tentang apa? Bonding, lone pair. Bonding lone pair, okey. Tambahkan lagi Akil, apa lagi? Tambahkan lagi. Bonding dengan lone pair, betul. Apa lagi, apa topiknya tadi yang I cerita? Coordinate, covalent. Covalent bonding. Yes, coordinate covalent bond. My relationship with Diana. Kan betul tak Diana? Kan? I ada apple. Okay. So tadi you rasa I sebagai heavy metal ke you heavy metal Diana? Fatihah Zaidi betul. Fatihah Zaidi industri kimia, dia jawab acid base, betul. Konsep of acid base, betul. Diana, tadi I ada apple, you pula ada basket kosong. Siapa heavy metal? Doktor. Saya lah heavy metalnya kan. Okay, bagus. So Diana adalah dia punya absorbent ataupun penjerap. Itu I cuba masukkan ni, terapkan dalam kelas 4 supaya memahami kimia dengan kehidupan sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua pula, apa topiknya? Sekarang ni yang I tengah tunjuk skrin ni, apa topik yang I cuba kaitkan dengan kehidupan yang sebenar? Pertanian. Pertanian, yes. To check the pH of pH apa yang kita kena soil and also soil dan juga fertilizer-nya, betul okay, correct. Okay, so tolong kita belajar biar happy. Kita rasa ada kaitan dengan kehidupan kita. Barulah kita rasa macam bolehlah cerita sikit kat kawan-kawan kan. Tadi kita dah belajar lah pasal heavy metal capture kan. It is very useful for our life. Nanti you juga jadi saintis. You ada future scientist in Malaysia, maybe antarabangsa. Okay, right. So ini adalah example. Nanti boleh lihat sendiri example 3.8. Ini senang saja. Just masukkan nilai. Equation you kena tahu. pH equal to negative log concentration of the hydronium ion. Boleh? Boleh faham kan? Boleh. Okay. Ini pula calculate the concentration of H plus if the pH of hydrochloric acid as your solution is 3. Ini pH dia kasih.
Okay, Nanda Zari, thank you. So pH dia berikan. Okay, so ini senang sajalah. Kita dah tahu pH. And then kita nak cari concentration of H+, so kita kena anti-logkan dia, anti-log 3.0, 10 to the power of negative 3.0. So kita akan dapat concentration of H+ is 1.0 times 10 to the power negative 3 molarity. Unit mesti kena ada. Kalau talking about concentration, tak lain tak bukan unit dia molarity ataupun mol per liter. M besar bukan M kecil. Kalau M kecil maksudnya mol. M besar molar. Okay. Right. Ini selalu stuck lah dekat ni. Okay. Example 3.10 nanti boleh you lihat. Boleh ini pun senang sajalah. Tidaklah susah sangat. Okay, alright. Yang ni kita belum tengok. Alamak, terlepas pula. Okay, right. So, yang ini pun nanti I nak you cuba buat. Untuk example yang ini, nak nitric acid. Yang ini menggunakan konsep yang sama saja. You mesti kena tahu KW, konsep of KW. Jawapan pun dah diberi di sini. Boleh buat tak ini nanti? Boleh tolong buat? Jawapan semua dah ada. Just you buat balik dalam you punya test pad ataupun dalam buku nota. Okay, sebab I nak pergi terus kepada dissociation in acid base and the degree of dissociation. Berapa banyak dissociation itu berlaku untuk acid and base lah. A dissociation reaction in acid and base is a chemical reaction in which the acid and base break apart into two or more components. The degree of dissociation of a substance in solution is the proportion of the sample that has dissociated. So dekat sini degree of dissociation, okay, so it is equal to concentration of hydronium ion ataupun hydroxide anion bagikan dengan concentration of the acid or base at the initial concentration, bagikan sahaja. Dah tahu concentration sama ada hydronium ataupun hydroxide anion, bagi dengan initial concentration lah acid ataupun base-nya. In strong acid and base, dissociation are complete. Ini tadi I cakap dissociation dia akan complete or fully dissociate and equal to 1 or 100%. However, in weak acid and base, dissociation occur incomplete or partially with equals not to 1, less than 100%. Kalau untuk weak acid, weak base, dia tidak fully dissociate, dia tak akan mencapai 100%. Dia akan less than that. Kalau guna konsep persen, 100 lah. Kalau guna konsep pecahan, kita akan gunakan 1 yang maksimum. Kalau dia not fully dissociate, dia akan kepada 0.2 ke, 0.3 ke, tak sampai 1 nilainya. Okay, alright. So weak acid is only partly ionized in water. This leaves some of the acid in its molecular form in aqueous solution. So ionization constant of weak acid, weak monoprotic acid. Ini konsep of weak monoprotic acid. The extent of dissociation of weak acid can be expressed as dissociation constant for the reaction. When a weak acid dissolves in water, the following chemical equilibrium is set up. Ini adalah acid added with water, produce hydrogen ion. This is reversible, so it produce anion. Anion daripada acid ini. Okay, the equilibrium constant for this ionization is expressed as Kc. Kc concentration. So it is equal to concentration of hydronium ion and also the anion, okay, divide to the concentration of the acid and also concentration of the water. Ni ambil daripada sini, daripada equation yang ini, okay. Right, since water as solvent, its concentration is constant. Water kita tak ambil, dia jadi constant. So ni boleh padam yang ni. So tinggal ini sahaja. So bila kita keluarkan Kc, H2O, it is equal to Ka. Sebab ini adalah concentration untuk acid, constant value untuk acid. So the new equilibrium constant for weak acid equilibrium is called the acid ionization constant Ka. Ini dia acid ionization constant untuk iaitu Ka. Ini dia it depends on the concentration of the hydronium ion, darabkan dengan concentration of the anion, divide to the concentration of the acid. Itu Ka. Itu Ka, okay. Ini kena hafal. Ini kena hafal. Kalau tak, you kena derive dalam periksa. Nanti you ambil masa. Nak derive boleh macam ni. Daripada awal, daripada sini, derive kepada ini, this step dapat ini. Tapi kalau nak cepat, hafal terus apakah Ka.
Okay, right. So kita ada banyak lagi ni. I think kita kena sambung lah untuk next lecture dah 9:53. Okay. Okay, right. So kita lihat sedikitlah konsep dekat sini. The stronger the acid, the greater the extent of dissociation and the larger the numerical value of Ka. Kalau nilai Ka itu lagi besar, maksudnya asidnya adalah lebih kuat. Since the value of Ka are very small, it is more convenient to use the value of pKa equal to negative log Ka to compare the strength of the acid. The larger the value of pKa, the smaller the value of Ka and the weaker the acid. Kalau nilai Ka semakin besar semakin berasid. Tapi kalau nilai pKa, sebab kita buat dia sebagai negatif log Ka kan, dapat pKa. Kalau nilai pKa lagi besar, maksudnya lagi kecil, lagi rendah keasidan sesuatu bahan tersebut. Ka is usually stated at a temperature of 35 degrees Celsius. The values of Ka is influenced only by changes in temperature of the acid solution. Okay, tetapi selalunya kita memang akan gunakan pada temperature 25 degrees Celsius sebab itu adalah room temperature. Okay, look at this example. Write the equation for the ionization of the weak acid HCN. Kita tahu HCN ni weak acid kan, and the expression for its ionization constant Ka. Okay, so this is how to solve it lah. Sebab dia suruh write the equation saja kan. So kita tahu ini adalah untuk weak acid, kita terus keluar kepada Ka. I cakap you kena hafal lah ni. So of course we have to consider the concentration of the hydronium ion and also the concentration of the anion here. Divide to the concentration of the weak acid. Tak payah consider water as this liquid. Water liquidnya tak payah consider for the calculation of Ka. Remember that. Okay. So this is example 3.13. Example 3.13 kita akan sambung untuk lecture kita pada hari esok. Okay. Okay kelas, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan ni? Example kita sampai sini. Okay, kalau tak ada apa-apa kelas, I akan, okay jap, dekat chat ada soalan ke? Tiada soalan kata Fadazil. Okay, alright. So I akan end this session. So kita akan berjumpa pada hari esok untuk lecture, sambungan lecture, okay? Alright, dan nanti I akan share slideshow yang ini dan juga I need equilibrium untuk bahagian yang kedua.